is like natural strength training. Welcome to the new draft mode. Yeah. Mugana ka ni. Kan na yan. Type mo lang. Kan na yan. Is banning. Dapat ni niya. Magkuhan ka, maglayla ka. Yung na layla mo. Your team is picking. Isyo na kasi yung layla eh. Isyo mo. Ah? Di ba? Bitch. Ha? Bitch niya. Hindi yan. Hayaan mo siya. Pag mag MM siya, mag-mage ka. Oh, di ba hindi? Until the day I die. Layla lang. Old Alus still has a few tricks to show. Please pick a hero. Mighty oaks. Ready, go! The enemy Yan, is kutog picking. uwan dire. Gahapon rin, nuwan ay diri ah. The fire of battle never Ready to make some extinguishes. real money, Your team is compadre. picking. It's time to go to the RT show for some fun. The enemy is picking. Ang puro ba ilay ang prank ko. Time to take the field. Lang yan. Ang matay kor! Patay kor? Ay patay ta diha. Wala na, pilditan eh. Dapat wala, ako na nag-core. Wala To, kor ka mo. pilditan eh. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Nga, pinditani. All troops deployed. Launch attack. Nagduha, nag-uban. First blood. Tara, suguran natin. Tara. You have slain an enemy. Initiate retreat. Tulong, atas na, takbo na. Initiate retreat. The abyss may Relax lang, wala akong buhay. but not our lives.
Siya, grabe, nakapantay pa oh. Chamba pa oh. Tara, pas tayo. Diyan ka lang yan, sa gitna ko yan. Marami doon sila doon dyan. Lugi yung meats doon. Mag-isa lang. Seeds of are all over this land. Ally has been slain. An ally attack the turtle. Putik na Franco nakatakbo. Tara, ikutan ko. Wait lang. Relax. Sige, lapitan mo. Now, matulong. Ano yun? Has been slain. Ally has been Uy, kiisa! Push tayo! Labas, walang minions. Push tayo, push! Baba, tulungan mo yung, baba ka doon, baba. Huwag na dyan. Baba ka dito, sumunod ka sa akin. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Sige, atrasan mo. Sige, tara. Samahan mo ko. Okay na yan. Sus, yung gitna, naiwanan. Your team destroyed a turret. Ikaw nga lang mag-isa dyan, sa gitna nga ako. Kaya mo na yan si Juan. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Shut down. Usually come before the fall. Saan, naglama. Killing spree. Papataw ko. Dapat di ka muna sumugod. Tapos, upat ko sa buko. Lord! Nandito ako. Ally has been slain. Initiate retreat. Tagal naman itong isang to. Pastila naman tong Franco na to. Tulungan mo Yam! An enemy Gi! slain. An enemy has been slain. Sus, ang layo naman ng tira mo. The enemy has slain the turtle. Atrasan mo, di mo kaya yan. Takbo! An enemy has been slain. Malutay ko. Dito ka, pumunta ka sa akin. Kailangan ko yung kuan. Punta ka dito. Basta, padungkat. Yung Amy, manahin mo. Has been slain. An enemy has been slain. Gi! Suicide na tong akin pag namatay ako. Gi, habulin natin. Wag na. Wala akong buhay. Ito, nagpapay ka diya. Unstoppable. Shut down. Killing spree. I-push mo yung taas Yam. Mega kill. Macho?
Yun sa mo po siya na. Atrasan mo muna, punta ako dyan. Request backup. Relax lang. Sige, lapit ka sa akin. Daw pa na, bisa ko. Team destroyed a turret. Ally has been slain. An enemy has been slain. Dito yan. Sa baba tayo yan. Gabungan natin tong fighter na to. Ally has Ay, po nga muna ilang tor. Patay mo yan, tunaw mo na yan. killing spree. Taas. Surod ka sa akin. Sa taas tayo. Nandun sila doon. Tingnan mo, nandun na oh. Tulungan mo si Franco muna dyan. Tulungan mo, malapit ka dyan eh. Mega kill. Kaya, An enemy. Killing spree. Huwag ka muna. Patay ka dyan. Unstoppable. bulag na. Sa likod ka lang. Huwag kang bida-bida. Bus, kay salig na, oy. Huwag kang magbida-bida muna. Mag-lord tayo, tara nga. Dito ka, sa Lord ka, pumunta. Mag-lord tayo. Tara, lapitan mo yan. Ng core nila. Ally has slain. Akong bahala sa'yo, dito. Tara, push tayo. Attack. Utak, di pa natabulan yun ah. Dito yan. Our turret has been destroyed. Launch attack. Bagal mo tumakbo yan. Monster kill. Double kill. Agoy, namatay pa ako. Minions lang. Shut down. An enemy has been slain. Push mo na yan, Yam. Your team Push mo na yan. Kayang-kaya mo na yan. An enemy has been slain. Kakapit.